Vikar Baba is Congress is celebrating second anniversary of defection of 8 MLAs. And I saw like a program केले. So what is your say on this defection issue? Celebrating Congress. What is celebration here? In fact, they should condemn and they should cry for what has happened. काँग्रेस आमचे बरेपणूच धरून गेल्ले डिफॅक्टरां कडेन बरेपण धरून गेल्ले दुसरे पूण इम्पॉर्टंट म्हणल्यार डिफॅक्शनाचे ते सारकेच विरोध मारूंक जाय काँग्रेसान आमचे मदें लोक आहा तो विरोध मारता आनी मागीर ते काँग्रेस डिफॅक्ट जाल्यार तेंकडेनूच हें वयता आनी बरेपण दवरता दॅट इज नॉट प्रॉपर एंड दॅट इज नॉट गुड फॉर द पार्टी. But how do you see this defection and all? म्हाका डिफॅक्शन म्हणल्यार तुका सांगूंक दिसा 1990 डिफॅक्शन कॉमेस जालां त्या पर्यंत आयज पासून तुका पळोवंक गेल्यार 57 MLAs ऑफ काँग्रेस हॅज डिफॅक्टेड. 57 आयज पासून म्हणत जाला. ऑफ द काँग्रेस. From which year? फ्रॉम 1990. Okay. आयज पासून 57 MLA डिफॅक्ट जाल्या. हितूंतले 57 MLA कितें तेणी जोडलां, कितें तेणी केलां आनी कितलें तेणी हाडलां आनी कितें ताणें पाड घातलां तें कोणाकूच खबर ना. खबर आहा पूण लोक उलयना. लोक उलयना कित्याक ते MLA आनी ते डिफॅक्ट जाले आनी लोक म्हणटा आसूं तांकां बक्षियां ना. इलेक्शनाच्या वखदार ते पोत्ते तेंच्या फुड्यान वयता, पोत्ते ते येता, पोत्ती तांकां तिकेट दिता. पार्टीची जायती मिस्टेक आहा. डिफॅक्टरांक तेणी तिकेटूच दिवंक पारना. डिफॅक्टरांक तेणी पार्टयेन पोत्ते हाडूंक पारना आनी डिफॅक्टरांक तेणी पयस दवरूंक जाय तेन्नाच काँग्रेस पार्टी क्लीन म्हणून जातली. ही क्लीन म्हणून आजून पार्टी आमची ना. अजूनही ना म्हणटा तूं कित्याक म्हणून? डिफॅक्टरांक ते लागीं दवरता. डिफॅक्टरांक ते इलेक्शन येयलें म्हणून तेंचे पांय पडटा. ते डिफॅक्टरांक ते कितें जाय जाल्यार ते वयता आनी तेंकडेन सगळी इश्टागत दवरता दे कीप द फ्रेंडशीप. In politics, there is no friendship. Though you are only enemy of the party, not of the person. पण आयज युरीन म्हटलेलें ऑपोजिशन लिडर जो काँग्रेसाचो MLA आहा ताणें म्हटलेलें आसा नो टिकेट्स or no contacts with the defectors in future म्हणून when you are talking about 8 MLAs. हांव यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आहलो. I have passed a resolution in the Youth Congress Party. I have put up a resolution when I was secretary of the party that no defectors should be given a ticket. पूण पार्टयेन थिंगा इलेक्शनाचे टायमार कोण कोण पाद्रीन येता, गॉडफादर म्हणचे येता आनी अमक्याक तिकेट दिल्यार आमी जिखतले अमक्या आनी तेच डिफॅक्ट जाल्या. जे पळय डिफॅक्ट जालेले पयले आनी तांकां तिकेट दिले ते डिफॅक्ट कंटिन्यू डिफॅक्टर ते. But how do you see the future now? Future Congress has a bright future. They should straight away put a line. No defectors should be given a ticket. They should select a good candidate. They should clean the party now. This is a time where Rahul Gandhi has come up. Rahul Gandhi wants this clean party, clean way and clean for party's nature. हे क्लीन पार्टीचें पळय तें राहुल गांधी उलयता तें आयज लोकांक गोमन येयलां आनी राहुल गांधी इज अ फ्युचर पार्टी ऑफ काँग्रेस. फ्युचर काँग्रेस आमचो तो लिडर आनी तेणें तर फुडें सरून तर क्लीन म्हणून सांगत लोक ताका जाय तो येतलो. कॅन्डिडेट बरे मेळटले आनी सगळें बरें जातलें. काँग्रेस पार्टी बरी फुलतली.